நான் இங்கதான் இருக்கு சார். என்ன சமாச்சாரம்? அந்த மலையாளத்தை மறுபடியும் நம்ம ஏரியாவுக்கு திரும்ப வந்துட்டான். எந்த மலையாளத்தை? உங்க பழைய பார்ட்னர் அப்பு. அவனு கிட்டியதொன்னும் போரே சார். நான் ஒரு மலையாளி தான் சார். அவன் இருக்கிற மாதிரி அதே உசிரும் திமிரு எனக்கும் இருக்கு. அவன் பயங்கர கில்லாடி சார். நாம அவன் கிட்ட பேசி ஏதாவது காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி. என்ன காம்ப்ரமைஸ்? என்ன காம்ப்ரமைஸ் சார்? 9 வருஷம் ஏன் டீம்ல இருந்து எனக்கு எப்பவுமே தொந்தரவு பண்ற அந்த பொற்கிராஸ்கள் மேலே நான் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணணுமா? அவன் ஏன் கூடவே இருந்துட்டு என் அண்ணன் பொண்ணை லவ் பண்ண பாக்குறேன். அவன் இந்த வீட்டுக்கு மாப்பிளைய வர்றத நான் ஒத்துக்கணுமா? முடியாது. என் அண்ணன் பொண்ணு தேன்மொழிக்கு நீங்க தான் மாப்பிளை. அப்படின்னா அவனை ஏதாவது கேஸ் போட்டு உள்ள தள்ளிடலாம். இதான்டா போலீஸ். எஸ், தர்மராஜன் முதலாளி பேசுறேன். முதலாளியா? நீ முதலாளி இல்லடா, எரப்பாளியா? இது அவனா? அப்பு. டேய், நீ எங்கடா இருக்க? തൊള്ള തുറക്കാതെ പറയുന്ന കേക്കടാ. சொல்லு. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഫ്രോഡ് പണികൾ ചെയ്ത് ഒരുപാട് കാശ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് എനിക്കുള്ള ഷെയർ തരാതെ നീ എനിക്കിട്ട് പണി തന്നു. എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോന്നിട്ടും നീ ഇപ്പൊ പണിയുമേ പണി തന്നോണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ ഇല്ലാത്ത നേരം നോക്കി എന്റെ അമ്മാവന്റെ കട പോലും നീ പൊളിച്ചില്ലടാ. ஆமாடா, என் பொண்ணு பின்னாடி சுத்தன உன் குடும்பத்தை அழிச்சிடும். എടാ മൈത്താണ്ടി, നിന്റെ വീട്ടിലെ പെണ്ണ് സൂക്കേട് മൂത്ത് എന്നെ കയറി പ്രേമിച്ചത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ? ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു പെണ്ണ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവനാ ഞാൻ. എന്നാ ഇപ്പൊ എനിക്കതൊരു വാശിയാ. ഞാൻ ഏതായാലും അവളെ തന്നെ ഞാൻ കെട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു. നീ നോക്കിക്കോ, ഇനി ഏതു നിമിഷവും നിന്റെ കൺമുന്നിൽ നിന്ന് അവളെ കാണാമ പോയിടും. ജാഗ്രത. டேய், தேன்மொழி உள்ள இருக்கா? நான் இன்னைக்கு பார்க்கலையா. கடவுளே, என்னோட சித்தப்பா நல்லா இருக்கணும். அவருடைய உயிரும் ஆரோக்கியமும் நல்லா இருக்கணும். ஒரு பிரச்சனையும் அவருக்கு வராம காப்பாத்தணும். அக்கா, அப்படியொன்னும் சொல்லக்கூடாது. இது நம்ம சித்தப்பா. சாரி நாயே, ராஸ்கல், நீ நாசமா போக வேண்டாம். இப்படித்தான் சொல்லணும். என் செல்லம்டா நீ. நம்ம அப்பா தற்கொலை பண்றதுக்கு காரணமே இவன் தான். அங்க என்ன சத்தம்? சித்தப்பாக்கு ஒண்ணும் ஆபத்து வரக்கூடாதுன்னு சாமி கிட்ட வேண்டிக்கிட்டு இருக்கேன். ஓ, சித்தப்பா, வில்லன் கீழே விழுந்துட்டான். நம்ம ஹீரோ எங்கடா இருக்கான்? அந்த ஷாப்புல இவ்வளவு நேரத்துக்குள்ள எவ்வளவு கலெக்ஷன் வந்திருக்கும்? இப்போ மணி 2 ஆச்சு. கிட்டத்தட்ட 2 லட்சம் ரூபாய் கலெக்ஷன் ஆயிருக்கும். വണക്കം. വണക്കം. ഞാൻ പാലക്കാട് SB സ്റ്റോഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരു 10 ചാക്ക് അരി ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു. SB സ്റ്റോഴ്സ്? ആമാ. അല്ല, ഡിസ്കൗണ്ട് என்ன பாலி கட்டி பறிக்கிறேன். ஆരെങ്കിലും ஓடி வரலே, காப்பாத்துங்க.
തമ്മി തല്ലി ചാണുങ്ങ അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ മാറിക്കണം തല്ലടാ. ബാക്കിയുള്ളൊരു വണ്ടി എടുത്ത് പണിക്ക് പോട്ടടാ. ഇവന്മാര് ഈ ബാഗ് തട്ടി പറിക്കാൻ നോക്കിയിരുന്നു. നീ അവരെ ബാഗ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് അവരെ തട്ടി പറിക്കും. അപ്പൊ ഇതിനകത്തിരിക്കണ എന്റെ കാശാ. നീ നിന്റെ കാശ് എടുത്ത് ബാഗ് കൊടുക്കും. കാശും ബാഗും എന്റെ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ പോലീസിനെ വിളിക്കേ. അങ്ങനെയല്ല, ഫോൺ എടുത്ത് 100 വിളിക്കേ. 100 വേഗം വിളിക്കേ. വേഗം വിളിക്കാൻ. ഹലോ போலீஸ் ஸ்டேஷன் சார், இங்க தர்மா ஸ்டோர்ஸ் முன்னாடி பெரிய கலாட்டம் நடக்கு சார். சீக்கிரமா கொஞ்சம். என்ன போலீஸ் எல்லாம் மினிஸ்டருக்கு எஸ்கோர்ட் போயாச்சு. என்ன சார் இது? சார் நான் இவங்களை தூக்கி அங்க வந்தா நீங்க லாக்அப் பண்ணுவீங்களா சார்? சரி சார், ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். இதான்டா போலீஸ். மக்கள் பிரச்சனையை மக்கள் தான் தீர்த்து வைக்கணும். வாங்கடா டேய். എങ്ങോട്ട്? എടോ, പരാതിക്കാരില്ലാതെ പോലീസ് കേസെടുക്ക മാട്ടാ. വാ കേറ്. அண்ணே ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஐயோ, இதுக்கு போய் தேங்க்ஸ் எல்லாம். நீங்க நல்லா இருக்கணும். இவர்தான் சரியான ஆம்பளை. ஆம்பளைனா இப்படித்தான் இருக்கணும். கடவுளா இவனா? அந்த மலையாளத்தான் பெரிய ஃப்ராடு. இவங்க எல்லாம் ஒரே டீம். அப்படியா? காசு எடுத்த ചിത്തപ്പ. ഏയ്, ആരാവും ചിത്തപ്പ? അതെന്താ ചിത്തപ്പ ചിത്തപ്പ അങ്ങനെ പറയുന്നേ? തേൻമൊഴി ചിത്തപ്പായെ ബഹുമാനത്തോടെ ചിത്തപ്പ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ചിത്തപ്പായ ഞാനും ചിത്തപ്പ എന്ന് വിളിക്കണ്ടേ? ചിത്തപ്പൻ എത്ര തെണ്ടിയാലും ചെറ്റിയാലും ചിത്തപ്പ ചിത്തപ്പ തന്നെയല്ലേ? അതുകൊണ്ടല്ലേ ചിത്തപ്പ ഞാൻ ചിത്തപ്പനെ ചിത്തപ്പ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്റെ പൊന്നു ചിത്തപ്പ. പുറമ്പോക്കെ இந்த ധർമ്മരാജൻ നിனைച്ചാൽ ഒന്നേ. ധർമ്മരാജന? എടാ രായപ്പ, നീ എന്നാടാ ധർമ്മരാജനായത്? കൊഴിഞ്ഞാൻ പറയ പണ്ട് മുറുക്കുമറ്റി നടന്ന മുറുക്ക് രായപ്പൻ എങ്ങനെയാണ് ധർമ്മരാജനായതെന്ന് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അത് വിട്. എന്നെ കൊണ്ട് വെറുതെ നീ മാതൃഭാഷയെ തെറി പറയിപ്പിക്കല്ലേ. പിന്നെ ഞാനിപ്പോ വിളിച്ചത് ഒരു സന്തോഷ വർത്തമാനം പറയാനാ. എന്റെ അമ്മാവന്റെ കട നീ തല്ലിപ്പൊളിച്ചതിന് പകരമായിട്ട് നിന്റെ മച്ചമ്പിയുടെ കട ഞാൻ പൊളിച്ചടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പൊളിച്ചടുക്കിയെന്ന് മാത്രമല്ല, അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നഷ്ടപരിഹാരവും ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട്? അപ്പൊ ചിത്തപ്പാക്ക് നിമ്മതിയായല്ലോ. ചിത്തപ്പാക്ക് നിമ്മതി, എനിക്ക് നിമ്മതി. എന്നാ ഇനി ഫോൺ മതി. ഓ